Saya ke MMJ banyak cedera, berobatnya ke Australia. Kita doakan semoga semuanya sehat dan pulih kembali. Jamaah MMJ, jamaah MMJ gemar mengaji, semoga bisa segera pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Rekan karmin, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, lebih khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Dedi Iskandar. Mata'anallahu fi tuli hayati. Mari kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan zahir dan batinnya, amin. Allah mudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, dan Allah senantiasa berkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga sahibul majelis Mukarram Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga pun mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan zahir dan batinnya, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, dan senantiasa diberkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati juga para asatidz Mukarram Bapak Ustadz Subhan, Mukarram Bapak Ustadz Sodikin, Mukarram Bapak Ustadz Sukron, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada semuanya. Pun mari sama-sama kita doakan para asatidz kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah berkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati juga para tokoh masyarakat, para orang tua, berkhusus Bapak Ketua RT 17 sampai Ketua RT 20. Mari kita doakan semuanya juga senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan segenap jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pun mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan zahir dan batin kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berkahkan kehidupan kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan-keturunan kita Allah jadikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik inayahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah pada malam Sayyidul Ayyam ini, malam Jumat yang cerah ini, kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, sehingga bisa melangkahkan kaki duduk bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, sekaligus mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang telah berpulang rahmatullah, Allah terima iman Islamnya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi makam radah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Pun untuk orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang masih hidup, kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahkan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin.
Salam dan salam semoga senantiasa tercurah dari bahan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini kelak di yaumil akhir mendapat syafaat uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pemuka agama, berkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Sohibul Majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ustadz Syarifuddin, Bapak Ustadz Sodikin, Bapak Ustadz Syukron, Bapak Ustadz Sumarsono, dan para asatid yang lainnya. Mudah-mudahan selalu dan senantiasa diberikan barokah, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, keluarganya dijaga oleh Allah, rumah tangganya dilindungi oleh Allah. Apapun usaha yang dilakukan semoga diberikan kesuksesan oleh Allah, dimudahkan berbagai macam urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara, hadirin jamaah majelis malam Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah, malam Jumat, kembali Allah menakdirkan kita duduk bersama di majelis malam Jumat ini dalam rangka bermunajat kepada Allah lewat pembacaan surat Yasin, zikir, tahlil, sholawat dan tahmid. Mudah-mudahan yang pahalanya kita sampaikan semuanya buat orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan yang masih hidup diberkahkan umurnya, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, orang tua kita, ibu bapak kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diberikan nikmat kubur Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya di sisi Allah, dijadikan makamnya salah satu di antara taman-taman surganya Allah. Kemudian sholawat teriring salam ta'zim mari kita limpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak di padang mahsyar. Bapak, saudara, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, untuk mempersingkat waktu mengawali doa kita, mengawali pembacaan tahlil, tahmid serta surat Yasin kita, mari kita bersama-sama beristighfar, mari kita bersama-sama membaca 2 kalimat syahadat. Mari kita bersama-sama membaca sholawat. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim.
ولوالدي ولأصحاب حقوق واجبة علي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خليل الله السلام عليكم يا نقبة السلام عليكم يا نزبة السلام عليكم يا رجال الغيب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أولياء الله لرجاء الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل البيت الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا بالعباس حضرة الملكة وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى جميع الأولياء والصالحين والعلماء العاملين
خصوصا سلطان أولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد أحمد الرفاعي والسيد أحمد البداوي والسيد أبي حسن السادلي والسيد الإمام الغازالي والسيد محي الدين العربي والسيد محي الدين النووي والسيد الإمام التاجي والسيد عيسى المروي والسيد أحمد الطيرابي والسيد أبي العباس أحمد علي البوتي والسيد حجي محمد أبي نصر الكندالي صاحب العجاجة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأقوامنا وصحابنا وحبابنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا وأتباعنا وأعواننا وصهارنا وزوجاتنا وأهل قرياتنا وأهل بلادنا ومشايخنا وعلماءنا وأمرائنا ولمن له حقوق علينا ولجميع من عمل هذه ومن عان إليها إلى يوم القيامة والإندونيسية والعربية ونخصص إلى روحي sebutin arwahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاب إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة. غفر الله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah. Selanjutnya mari kita kirimkan suratul Fatihah khusus buat orang tua kita pribadi yang telah berpulang ke rahmatullah, orang tua kita, ibu kita, bapak kita, nenek kita, mertua kita semuanya mudah-mudahan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala kesalahannya oleh Allah, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburannya, diangkat derajatnya, diberi nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti yang selanjutnya mudah-mudahan dengan asrornya Fatihah, dengan karamahnya suratul Fatihah, dengan mujizatnya suratul Fatihah, dengan ma'unahnya suratul Fatihah, dengan keutamanya suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara ada kawan kita, istri kita, teman-teman kita, orang tua kita yang sedang mengalami sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan seperti sedia kala, penyakit lahir maupun penyakit batin.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir, Fatihah terakhir. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang dilariskan dagangannya, yang punya perusahaan disukseskan perusahaannya, diberikan kemajuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus buat PT Nur Alpiana Abadi, kemudian PT Trikarya, PT Agatar, mudah-mudahan semuanya diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat yang sudah bekerja, mudah-mudahan mantap pekerjaannya. Yang belum bekerja, mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan. Lana biqada'i hajatina wa su'alina wa maqsudina wa amalina wa niyatina wa khusuli ma fi dhamirina azilan ghairu azilin bi barakatihimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari jemaah kita sama-sama membaca surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim linunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ولا أرسل الرحمن بشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء الفتح المدينة برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا
شفاعته فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد خلق منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الشرط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهدون فمن نعمر نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما يمنع الشر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لها مالكون فكذبنا لهم منها ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم ينصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah ya Ma'bud, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin wa tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sayyidan wa na'iman ya Allah ya Rabbana lakal hamdu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi Allah
Jemaah majelis malam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahlan wa sahlan bikum al-mukarram Al-Habib Ridho dari Cibarusah. Alhamdulillah kita kedatangan beliau jauh-jauh dari Cibarusah bersilaturahmi ke majelis kita, majelis malam Jumat. Semoga membawa keberkahan yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal. Pertanyaan saya, seandainya saya mampu untuk naik haji, seandainya mampu saya untuk naik haji, tapi di dalam keluarga saya itu salah satu atau ada beberapa lah yang masih kekurangan atau yang belum mampu, dan tetangga kiri kanan saya itu juga masih belum mampu. Apa hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muslan penanya pertama. Silakan penanya berikutnya dari Om Bim Bim. Jawabannya di depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya dari Bapak yang itu tentang haji nih. Nah, saya yang kurbannya. Saya mau menanyakan, kalau berkurban dengan arisan 20 orang, potong sapi hukumnya bagaimana Pak Kiai? Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya dagang satu soalnya. Ini agak lebih menjelas gitu. Mudah-mudahan Pak Ruslan sapinya beres nih, satu kandang bersih. Kalau nggak boleh dijualan kan saya nanti kurang yang kurbannya. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya malam Sayyidul Ayam ini, kita kedatangan tamu istimewa, salah seorang zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian kita pada kesempatan malam hari ini tambah berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kalaulah keturunannya hadir, insya Allah kakeknya pun hadir di tengah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekitar bulan Dzulhijjah.
tidak menyimpang daripada bulan Dzulhijjah. Salah satu bulan yang istimewa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil bagian daripada amalia-amalia yang disunnahkan oleh Allah, disunnahkan oleh Rasulullah, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya kita akan melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah haji pada suci Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertanyaan yang pertama seputar kewajiban kita selaku seorang hamba, yakni melaksanakan ibadah haji. Sesuai dengan beritanya istata'a sabila, apabila mampu, kemudian jalannya, kendaraannya ada, jalannya selamat, maka kita baru diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Betul? Punya bekal, punya persiapan, akan tetapi kendaraannya tidak ada, mau kan gitu ya. Kendaraannya ada, tapi pada parkir semua pesawatnya, nggak wajib juga itu. Ya, bukan COVID, parkir kendaraannya. Kemarin juga COVID, jadi tidak ada melaksanakan ibadah haji karena jalannya tidak aman. Maka kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zada malakan aw rahilatan falam yahujja falyamut insa'a yahudiyan wa insa'a nasraniyan. Apabila seseorang ketika sudah mempunyai bekal, mempunyai keluasan rezeki, kendaraannya ada, kemudian tidak melaksanakan ibadah haji, maka silakan milih mati dalam keadaan Nasrani, mati dalam keadaan Yahudi. Silakan pilih. Akan tetapi ini ada masalah. Apa permasalahannya? Permasalahannya orang di sekelilingnya banyak yang tidak mampu, saudaranya tidak mampu, tetangganya tidak mampu, apalagi tetangganya sehingga kelaparan. Mana yang lebih dahulukan, berangkat haji apa diberikan kepada tetangga yang kelaparan? Gitu kan jawab pertanyaannya ya. Kira-kira kalau nggak jadi hajinya terima apa nggak Pak? Sini. Nggak terima. Artinya apa? Dulu ada satu kisah. Ketika itu Al-Mumapak, seorang tukang sol sepatu, dia sudah lama menambung, kemudian dia mau melaksanakan ibadah haji. Istrinya itu sedang hamil. Kemudian istrinya itu sedang hamil, punya tetangga satu orang janda, punya cucu 3. Kemudian janda itu tidak punya apa-apa, sehingga mereka itu kelaparan, buat makan pun tidak punya apa-apa, makan sehari-hari tidak pernah, kelaparan sampai 3 hari. Kemudian saking laparnya, kemudian janda tua itu pergi, kemudian sampai di dalam perjalanan menembus seekor bangkai. Kemudian seekor bangkai itu dibawa ke rumah, dimasaklah, kemudian dikasih bumbunya, aroma bumbunya sampai tercium kepada istri Muapak yang sedang hamil tersebut. Singkat cerita, Muapak pulang, wahai suamiku tercinta, aku pengen masakan yang dimasakan orang tua tersebut. Kata Muapak, gampang, kita beli aja, kan kita kan punya duit, jangan menyusahkan tetangga kita. Enggak, aku pengen masakan yang dimasak nenek tersebut. Maka kemudian istri tercinta khawatir kalau namanya hamil, takut anaknya ngacai. Zaman dulu gitu Pak, ngacai. Yes, ngiler, kan begitu. Ya kan? Orang Arab tau ngiler juga ya, orang Arab jadi ya. Orang Arab ngiler juga gitu. Maka datanglah itu Muapak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai nenek, istriku lagi hamil, kamu masak apa? Kata neneknya, aku masak ini. Bagi aku, apa kata nenek tersebut? Haram bagimu, halal bagiku. Kenapa? Halal bagiku karena selama 3 hari dia tidak makan. Maka apapun yang dimakan ketika untuk menyambung kehidupan dihalalkan. Tapi bagi mereka yang punya duit, haram. Oleh karena itu, Muapak pulang cerita sama istrinya, bla 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 bla. Maka kemudian itu kita punya duit untuk melaksanakan ibadah haji. Alangkah indahnya kita batalkan ibadah hajinya, kemudian kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Lebih wajib orang yang memberikan orang yang kelaparan daripada pelaksanaan ibadah haji. Jelas ya Pak? Jelas. Kalau salah koreksi nih. Kalau salah koreksi. Artinya apa? Kalau masih ada orang yang membutuhkan, lapar banget, bukan miskin pura-pura,
Bukan miskin karena ngambil mobil gak bayar-bayar, bukan karena utangnya utang bang emok, utang bang emok, tapi ini utang yang dipaksa. Tetap aja berangkat kalau begitu mah. Itu banyak utang yang dipaksa. Ini benar-benar sudah usaha nggak punya apa-apa dan nggak dapat apa-apa. Miskin papa, miskin dia tidak punya pegawaian, tidak punya mata pencarian, yang tidak punya upah, maka dia miskin. Maka tunda dulu ibadah hajinya, berikan dulu kepada orang membutuhkan. Insya Allah bulan tahun depan dia pasti akan berangkat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jangan egois, mentang-mentang kita punya duit, nggak mau. Kecuali kalau kita punya lebih. Kalau punya duit lebih, berikan kepada yang membutuhkan, berikan kepada anak yatim, berikan keluarga yang membutuhkan, baru kita berangkat. Wajib berangkat kalau memang ada dua-duanya untuk disumbangsikan hartanya. Kalau tidak ada, lebih baik berikan kepada yang membutuhkan, baru kita melaksanakan ibadah haji. Syukur-syukur lebih hartanya. Buat orang yang miskin ada, buat berangkat juga ada. Maka tetap wajib hukum berangkatnya kalau masih ada uang yang lebih. Siap. Terima kasih, Kiai. Apalagi terus? Ada uangnya ada? Ada uangnya. Nggak ada. Andai kata, kan andai kata. Dua arisan kurban 20 satu orang ya, satu sapi kan 7 21 boleh jadi dimaksudkan 3 tahun, betul? Berarti kan jatahnya 3 tahun. Kalau arisan berarti 21 orang, jatahnya 3 tahun. Tapi ngambilnya jangan semua. Kalau 3 kilo diambil 20, buat ente aja itu sapi kurbannya. Gitu. Berarti kan diambil 3 tahun, 7 orang 7 orang pertama ini, 7 orang kedua ini, 7 orang ketiga itu boleh sebenarnya kan begitu. Cuman diatur porsinya. Ini tempat saya begitu juga, 14 orang, tapi sebenarnya ngambil 4 kilo semua habis. Ini yang gak benar nih, kan begitu ya? Ini yang gak benar, kan seperti itu. Ya. Boleh 3 kilo dibagi 2, 3 kilo dibagi 3, sekilo, nggak apa-apa ambil. Cuman namanya buat 7 orang, besok buat 7 orang, besok buat 7 orang, beres. Islam itu mudah, jangan dipersulit. Ya nggak boleh tadi ngambil kebanyakan. Lah kalau 4 kilo kali 20, 80 habis satu. Lah nggak usah korban, udah masak MMG. Jelas ya. Terakhir, dalam kitab I'anatul Thalibin, ketika kita mau menyerahkan kurban, maka tadi benar, jangan sampai salah untuk penyerahannya. Jangan sampai salah untuk berkatanya. Kita serahkan kurban sunnah kita. Kalau kita tidak kurbankan dengan kata-kata kurban sunnah, maka jadilah kurban wajib. Jelas ya? Jadilah kurban wajib. Silakan buka I'anatul Thalibin. Artinya, jangan sampai kita salah penyerahan, jangan sampai salah niat. Contoh begini, pokoknya tahun depan saya akan kurban. Jadi kurban wajib itu. Jadi kurban wajib kalau tidak ada kata-kata sunnahnya. Nanti tahun depan saya mau kurban sunnah, beres. Nanti tahun depan saya akan kurban, maka kurbannya menjadi kurban wajib. 3 lagi kurbannya, gak tanggung-tanggung. Unta apa itu? 3. Awas jadi kurban wajib. Kalau jadi kurban wajib, maka semua kas dagingnya disedekahkan semua. Si korban tidak berhak memakan daging kurbannya. Begitu Pak Didin ya? Ya. Jangan sampai salah. Di panitia nih yang menerima tanyain dulu. Jangan sampai salah nih. Niat, khawatir nanti dibagiin lagi ikut dosa ke panitia. Jangan tambah yang banyak aja dapatnya panitia nih. Salah. Panitia gak ada jatah tanyain Habib tuh. Panitia gak ada jatah. Jatahnya tulang aja panitia mah. Betul. Ya. Itu yang korban paham. Kalau kita minta paha sapi lah paha sapi yang korban 7 pahanya 3, gimana banyak 4 lah kurang 3. Udah tadi kan sepertinya alangkah indahnya nggak ngambil bagian suha, tapi tolong makan ambil bagian Kenapa? Karena daging kurban itu adalah barokah. Insya Allah. Awas jangan sampai salah niat jadi kurban najat, jadi kurban wajib. Yang berkurban nanti tidak boleh makan daging kurban. Benar itu kitabnya I'anatul Thalibin. Jelas? Ya, kalau saya koreksi nih. Kalau salah ya namanya ngomong dari salahnya. Apa mau mengkritisi atau menjelaskan ke panitianya dalam berkurban. Pertanyaan yang dari AA, 21 orang arisan berarti untuk berkurban, sedangkan yang wajib 7 orang, sisanya ditalangin sama yang lainnya. Itu gimana Ustaz? Iya dibolehkan, kalau saya dibolehkan. Kalau saya dibolehkan, cuman kita
selama berarti 3 tahun, berarti gantian. Kalau saya dibolehkan, tapi terserah itu. Kalau saya dibolehkan, berarti selama 3 tahun namanya beda-beda. Hari ini saya dengan AA, dengan Habib. Yang nanti yang 7 orang yang lainnya. Kalau saya demikian, kalau saya dibolehkan. Tapi namanya pendapat kan beda-beda. Ya, silakan itu. Oke. Iya. Mangga Pak. Yang sebelah sana pertanyaannya gerakan ini belum ada. Iya. Udah. Ya, karena masih diperkenankan ada sedikit titipan pertanyaan dari netizen ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini sudah pertanyaan sering dipertanyakan, cuman terkadang di beberapa tempat masih terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan, bahkan tidak berani mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah pada saat hari raya kurban, memotong kurban, bagaimana hukumnya dengan membagikan kepada non muslim, apakah boleh atau tidak? Nah, demikian pertanyaannya Bapak Kek, dijelaskan. Boleh atau tidak gitu kan ya? Boleh atau tidak. Membagikan yang namanya kurban itu kan bagian daripada sedekah. Dan sedekah pun kita berikan kepada siapapun boleh. Akan tetapi afdolnya itu bagi kita dulu sama umat Islam, umat muslim. Kalau masih ada orang-orang kita, lebih baik kepada mereka. Kalau sudah kebahagiaan semua, maka monggo silakan. Barangkali dengan kebaikan kita, barangkali dengan ketulusan kita mengetuk hati mereka, insya Allah dia akan mengetuk agama kita. Insya Allah begitu. Itu jawabannya. Jawabannya seperti itu. Ya. Ya, terima kasih. Maka selesailah sudah majelis kita malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang telah dipertanyakan dan mendapat jawaban mendapat penjelasan dan pemahaman buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum saya tutup, sebuah pantun. Jemaah oh jemaah, ke Los Angeles beli es kelapa muda dan sekutang. Cakep. Ada belum saya pernah? Belum, nggak tahu tempatnya. Ya udah. Saya ulang lagi ya biar Kalau udah biar cakep nggak usah. Ke Los Angeles beli es kelapa muda dan sekutang. Cakep. Indahnya majelis kita kedatangan Habib yang muda dan ganteng. Amin. Jemaah, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila tapi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.